Gaves Onana, Mini Mihaka, Ekuga, Nabraska, Hunani, Kakam, the same Egoto, vote Devigin, Ekam, Nimigan, Danakama, Belifamity. Then organized the member of Kureviswale, me Babuga, Islam Dinuga, Shiar, Fal Kurumuga, Wahaka, Lefa, Neti, Kiveto, Restumoria, Haval Kurefa. Hagigatuga Islam Dinuga, Shiar, Rajega, Fal Kurunga, Waki Faratig. Kame no ei divehi huriha rayitunna divehi rajye ga tibi dini huriha ilmu verin abadues gadala masake kuran jehen kame mirajye ga islam dinuge shiar faal kurma adu guguma fa behettu wakin rais jumhuriya ya ekan hawal kurumuga dimavedane masal takavs eba huri ei ekan kurami haki rais jumhuriya e kandeligen liefiwiya wara fasehain rais jumhuriya ga maqamuga hunna miheka fenna gonnon ehen evves gotaka ehen evves miheka islam deenuga kame bayan kurun ei undagu kamaka wegen higadane adu fronnane izter majlihan hushaydigen dia islam deen ga shiar faal kurma behe waki mustaqil commission e nuwata council evves kaanna sasi ga bayan kofa bawan ennamas ekam ves fahen noe majlihakun ehmima mi civil society ge harakaten hagigatuga mi kommehen dawlatuge waki mihaku kuranjehe kamen nu ehmima egoto du kollei fayoti wakin khasuka rais jumhuriya ya ekan kurun hawal kura kama wanama mi qanun asasi ga den bayan kuran jehene rais jumhuriya ekan qur'ane goteves egote nuliya hamekan rais jumhuriya ekan qur'ani ehen liefiwiya war fasehain ewagotok rais jumhuriya ga magamuga honna mihaka fenna gotaka ekan kuramun deenuga namuga dawlatuga waragena kankan ehem magtakun diumuga fursat tanawswege hingadan ne adatolge istir member Muhammad Aslam kollevi swale committee ge muqarrir bayin islah husalafa hurima ewahaka hame ehemme iyege jalsaga mulakatolge istir member Anisa Ahmades Swal Kollevi committee ka muqarrir draft ga onna echaka vote nu dewahakaves den adi ega fahon committee ka muqarriran eche dennemuga fursta milibunema e de swal ge jawab agun dannawalana drafting committee ge muqarriraki e committee hinga miha e kommehennakun committee nimma huriha kamaki adi muqarrir ebbaswa kantatakesnu committee ga aglabiyatun ekame nimmewima committee ga muqarrirakan inna mihakwes e nimmawa gotaka khiyal tafat wias e committee ga nimmun onnani he den migondi ga minnani committee ga muqarrirennu committee ga muqarririnnani committee ga migondi ga minnani male member ehma male member drafting committee nimmawa bay nimmewuntaka khiyal tafat wima den hadan onna gotaki e member fenna gotaka ehe member ne case ek gotan islahen hushala majliyuge ehe member unge taid hode to masake kurun den vote lung committee ge muqarrirves adi committee ge ehe member kavves lazime nukure committee nimwafa onna gotak komhen vote dekashevves ehe names drafting committee ge muqarrir mihatana emme baabigge jadwaligga nuniwiya handane nuwe committee nimmevi gota khilafa vote mitaga lafa onnane ke ham games draft ka idikola vote dife nonnane enemsege kuri jawab ki e vote ki male member Ibrahim Ismaila fenna gotaka dinuma malege raitun hawal koffa e vote ke ehme gota vote lamun gendaniye shukriya istabais adimi draft ge wana maadaga muqarrir wahakul dakwamu mi tharazengule kama wargina idete memberum fahakurevi eabe gotun eche bidalu devum agonhone benun teri kamen e dawla tamil le verikama rayetun mi babuge hawana maadaga amyar rais jumhuriya ge babuge wana maadaya is it rais is the member on a faha kurvani ahma ekan oi gota
මේ ෆුර්තම බාබුගා වෙරිකන් හිංගා ෆරාතෝ ගොතුගා බයන් කුරයිෆා ඔන්නානි රයිස් ජුම්හූරියා දැන් මේ රයිස් ජුම්හූරියාගේ බාබුගා රයිස් ජුම්හූරියා වසීරුන්ගේ මජ්ලිහේ මිහි මිකන් මීගේ වකි සබබෙන් දන්නවාක අවගොණක වෙස් නේගේ එහෙන්න මේස් අවගොණ එස්වාල් මෙම්බරුන් කුරවාති එකන් දිමාවිගත් දන්නවා ෆාන මේ ඒ බාබු නිමුම ෆහු මේ ෆහුගේ ඩ්‍රාෆ්ට් කරමුන් දියේරුගා එම්මෙ ෆහුගේ බෙලුන්ත බලමුන් දියේරු කමිටිගා අවරබඩ ඛයාල් තෆාත් වෙෆා ෆුර්තම බාබන් ඒ ඉස්ලාහ ගෙනෙවුනි දැන් එහෙන්න මේස් එගොත රයිස් ජුම්හූරියාගේ බාබුගා ලියාක කමිටි එක ෆෙනඩේ නුගේ දෙමීකි තාර්සේ के दन्नवा का अवनु करें हम में एक कमे सबब की रईस जमहूरिया वज़ीर मजलिस अयन कुरवनी सियासत कंडालवनी इस वज़ीर मजलिस होगा मशवरा का मतीन रईस जमहूरिया अहम विमा लिएफा एक गोइंग इस तरह इस तरह इतरो एक्सप्लेनेशन है अवगुण कवस नेगे दन्नवा का शेंगे कं कमिटीइंग निम्मा फो एक गोइंग नमस मफ़हूम के गतुम बलायर एक तारुस्त के उड़े मफ़हूम हैं ये नुए एक ये देंग कुरीगस दन्नोम गेंदिया फदे मिहिं हुरी बाय कंतत्त में मजलिहुं हुरिया माद्दात फास करवा निम्मेमा कमिटीइंग अलुं रिव्यू कुरायरुगा बदा अलेवेने इज्तर मेंबरुं हैं फाह करवा फुरी कंतत्त का कमिटी बल्लो आफा अलुं अमरा मजलिह ගෙන්නවාරුගා එකංකම කොමිටිය ෆෙනඩානවා හල්ලේ අවුමෙන් හුෂාලමු ගෙන්දාන ඉස්ති රයිස් අවුගොන්ඩස් එවාක දන්නවා නලෙවුනි මේ බාබුගේ හතොන මාද්දාගේ හා එයිවස් මාලේ මෙම්බර් ඉබ්‍රාහිම් ඉස්මායිල් කොමිටිගේ නිම්මෙවම ඛිලාෆවා කම එහෙම ෆෙනඩානවානේ වෝට් දෙමුන් දාර හතරෙක් ගහාය ඩ්‍රාෆ්ට් කා එක්ගොත කොමිටිගේ මොකද නුදේනේ සවබකී මිහාර ලීෆා එක් ගොතුන් ශරීර ගොතුන් බප්පේ සාබිත් කොන් දෙවෙන්නේ දිවෙහි රයිතුන්න කුඩේ කුඩාමිස් කමෙන් එක් ගොතක ලීෆා ඩ්‍රාෆ්ට් එක වාති දැන් මිකංකමක ඉස්තේ රයිස් කොමිටිගා අවුන් මෙන් අමල් කුරා ගොතකි එහෙන් ඔන්න කන්තත්ත කොමිටිගා රිසර්වේෂන් එක ගොතුගා මෙම්බරු නෝට් කුරවවා එහෙම එගොත රිසර්වේෂන් ගොතුගා නෝට් කුරේෆා කන්ත නිසවාදස් ෆාම් අත්වේදාන්ති දන්නවාද ශුක්‍රියා ඉස්තේ රයිස් දාද ශුක්‍රියා ඉස්තේ මෙම්බර් मी और साफ को उन फिलवा दे बाही मी खास को रईस जमहूरिया मी बाबुगे इबन माद्दा हागा बागो तुम रईस जमहूरिया वेलकम हुंगो बार लिबिदे इरो हमें मनिखाने वजीर मजलिस से सजन करो बनी देहम भी मैं को तुम न तो हो बार ये तुम मजलिस फोन बनी दें एगो तुम देवी चारफादी दादा मेंबरों को सवाल तक मैं हाथ ने देवी जवाब और शुक्रदानो आज दोनों तो इज्जत नंबर मोहम्मद तौरिक निज़ाम है नुक्ता है शुक्रिया इज्जत रईस आदे अलग निज़ाम में नुक्ता है मैंने कि लामतुल के इज्जत मेंबर मूसा मनिक तकरार को फुर्सतंग ये देमुन वडानवनी ehn names gawaid wa hikotakang wegen e fursat erwege manikpana noifamioti algondu manikpana hanwaful kon arwan beenum wani algon men gawaid wa khandeligen jawsaage digmin liefa uwa algon men ebadame jawsa nimmalafa jalsa nim men gawaid go warin 20 minute 15 minute kurin jawsa nimmalafa eves gawaida hilaf wumakan weye ehn bema manikpan beenful kam wanya hama itura fursat devumaki hama pure vidan kamike shukriya दादा अगुन कमा बेगो तुम दानो वाले भी जहनों तो म्यार इज्जत तेरी मेंबर है नू मिता के तिब्बेवी की आप फुर्सत अगुन और वाक़ में जवाब कुल दाखवांग हम भी महाम एगो ता अगुन पूरी गस दानो वाले उन्हीं अगुन एक गुद कैसे इज्जत तेरी मेंबर फुर्सत नु दे कशन नु अगुन देगो ता मेरी नमेश ehn दिमावान मसला का हो अगुन वाक़ हैं देने भी हम भी अगुन इज्जत तेरी मेंबर ना मी दानो वाले उन्हीं आदि मुकर्रर से देवी मेंबरों को भी सवाल तक देवी जवाबस ಅದು ಮಿಹಾತನ ಹೋಗೊಂಡು ಇಜ್ಜತ್ ಮೆಂಬರ್ ನ ದನ್ನವಾದ ವೋಟ್ ನುಗ ಮಟ್ಟಕ ಕಾಡ್ಕೊಲ್ ದಸ್ತ ಜಸ್ವಾಲ್ ದೇವಮ ಅದಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಇಜ್ಜತ್ ಮೆಂಬರ್ ಗೆ ನಮ್ ಫುಲ್ತೋ ಬಸ್ ಮಿಮಾಯ್ ಹುಗೆ ಮಿ ಬಲ್ವಾಲ್ ದೇವಂಗೆ ದೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಫೆನೋಡ ನೋನಿ ಇಜ್ಜತ್ ಮೆಂಬರ್ ಗೆ ನಮ್ ಫುಲ್ತೋಸ್ ಅದಿ ಮಿ अरे भाई इज्जत मेंबर हतरो इज्जत मेंबर काड़को जैसे वे भूरी बल्लवाल देवंगे दे काड़को जसवाल देवंगे दे ताद फुर्तम अंग इस्लाह दन्नवाल देवंगे दे वोट मुरिया इज्जत मेंबर तैयार रहने दे भाई
هودوتول أتربري كاستر ممبر عدنان حليم مشالوا ملكتول كاستر ممبر أحمد شفيق تايت كربافا إصلاح إبابك بيان كفاوا سركار هنگا أدي دولتك إم متي بريا كمقام كنمكي رئيس الجمهورية كمغا واتي مقام نائبك نمك واني رئيس الجمهورية نائب ويما مبابك مادة تهوغا نائب رئيس مهم بينون كفاوا إمها تنتن أي رئيس الجمهورية نائب مي نمب بدل كرون فنودا نوغت كجت نمبر ووٹ دونگا विधान वाले जमेक ने कुन वोट का नतीजा हुसैलवी होदोतुल उत्तरबरी की जेत नंबर अदनान हलीम तायद कुरेवी मलकुतुल की जेत नंबर अहमद शफीक वोट का नतीजा हाजोडान तिब्बे मेंबरों का दद नदी हाथे फिर कौन वोट दे मेंबरों का दद अड्डी है के फिर कौन वोट दे मेंबरों का दद दे वही को वोट दे बेनो नुआका वोट दे मेंबरों का दद बार जुमला नदी है वोट का नतीजा बला रईस जमहूरिया के बाब के मिदन हुसैल मुफास हो जाए देंगे हुसैल दानवाल देंगे एवं मादा هودوتول أتربري كاستر ممبر إبراهيم خليل عبد الله حشاهلوا هودوتول دكونبري كاستر ممبر عبد الله لطيف تايد كربافوا إصلاح එවන මාද්දාගේ හා අන්නනේ වගතන් ඉස්ලාහ් කරොන් වෙරිකන් හිඟුමුගේ බාරු එවන මාද්දාගේ හා කානූන් අසාසියා කානූන් කාවා ගොතුගේ මතින් වෙරිකන් හිඟුමුගේ බාරුත ලිබිගෙන් වනි රයිසුල් ජුම්හූරියා අෂබ් එනෝඩා නෝගත කො වෝට් දෙවුන්ගද मिदान वाले दम्मेक ने वोट का नतीजा हुसैलवी होदतुल उत्तरबरी के जेत नंबर इब्राहिम खलील अब्दुल्ला तायद करे होदतुल दक्षिणबरी के जेत नंबर अब्दुल्ला लतीफ वोट का नतीजा हाजिर तिब्बे मेंबरों का दद नोदी हाशे फिर कौन वोट दे मेंबरों का दद फंसास्तिने नुफिन कौन वोट दे मेंबरों का दद 16 वही को वोट दे मेंबरों नुआका वोट दे मेंबरों का दद 27 जुमला नोदी है वोट का नतीजा बलार में हुसैल पाहन हुए आदेंगे हुसैल दान वाल देंगे निमुनी देता आज एवं मादा हार्ड ड्राफ्ट का वागे धन्यवाद देंगे हाय कर देंगे तो शेल में नहीं हाँ ड्राफ्ट को एक रईसुल जमहूरिया मिबाबु के एवण मादा के हा ड्राफ्ट का वागोई वेरिकं हिंगुम के बारू एवण मादा के हा कानून असासिया कानून का वागुत के मतीं वेरिकं हिंगुम के बारू त लिपिके मणि रईसुल जमहूरिया अशाई वजीरों के मजली हशब
Fenora Nogot Court the weather. मिदन वाले ने जमे अपने गुण वोट का नतीजा हाजिर रांतिबे मेंबर जुमला नोदी हाथे मी वोट का नतीजा बलार रईस जमहूरिया के बाब एवं मादाग हा ड्राफ्ट का वागे पास आदे दिन वही मुसलम एक एक शावियन धन्यवाद देवाने मुलकतोल के इस्तर मेंबर अनीसा अहमद हुशालवा फादिपोल के इस्तर मेंबर अब्दुल अली तायत प्रभाफा व इस्लाह वेरिकं हिंगुमुगे बारो एव्वण माद्दागे शवियनी दौलतुगे एम्मे मती वेरियकी अदि सरकारुगे एम्मे मती वेरियकी अदि सिफांगे एम्मे मती वेरियकी रईसुल जुमहूरिया फेनोडा नवत को वोट देंगे मिदन वाले ने दम्मक ने गुण वोट का नतीजा हुसैलवी मुलकतुल के इज्जत नंबर अनीसा अहमद तायद करे भी फादिपोल की इज्जत नंबर अब्दुल अली वोट का नतीजा हाजिर तिब्बे मेंबरों का दद नदी आशे फिर न कौन वोट दे मेंबरों का दद हदी दे फिर न कौन वोट दे मेंबरों का दद सतार वही को तो वोट दे मेंबरों नवाकम वोट दे मेंबरों का दद आशे जुमला नदी हाथे मी वोट का नतीजा बलार में हुसैल पास हो जाए आद दिन कर्दस नंबर फहे हुसैल एवं मादाग नून और फुर्तम हुसैल धन्यवाद देंगे फादिपोल के इस्तर मेंबर अहमद मोहम्मद हुशालवा हुदतोल देखुनबुरी के इस्तर मेंबर अब्दुल लतीफ तायत प्रभाफा व इस्लाह एवं मादागे नून तिरीगा वागतंग इस्लाह कुरुं वेरिकं हिंगुमुगे बारो एवं मादागे नून दौलें हिंगुमुगे एम्मेहा उसूल तक कंडालनी मी कानून असासीं कम वी हिंदू मी कानून असासी दमहट्टा दिफा को कानून असासी हुर्मतिरकों हितुमती रईसुल जुमहूरिया देमी हुन्ना बाने फेनोडा नगद को वोट देंगे मिदन वाले दम्मक सोन इस्लाह दम्मक ने गुण वोट का नतीजा हुसैल फादिपोल की इज्जत नंबर अहमद मोहम्मद तायद करे भी वदतुल देखुनबुरी की इज्जत नंबर अब्दुल लतीफ वोट का नतीजा हाजिर तिब्बे मेंबरों का दद नोदी हनवाए फिर न कौन वोट दे मेंबरों का तीस हाथे नुफिर न कौन वोट दे मेंबरों का दद हाथे वहीगुत को वोट दे मेंबरों वाकम वोट दे मेंबरों का दद फंसास जुमला नोदी हाथे मी वोट का नतीजा बलार में हुसैल फाहिन हुई आदि देंगे हुसैल धन्यवाद देंगे
Tiyatummati Uturburi ka Ister member Ahmad Samir Hushalwa Kolmadul ka Ister member Riyaz Rashid Tayat Probafa wa Islahu Verikan hingum ke baru ebbana madda ke nono dawlen hingum ke emmeha usulta kandalani mi qanun asasin kama bi hindu mi qanun asasin e usulta damahatta difa'uko mi qanun asasiyan hurmatterikon hitummati raisul jumhuriyya hunnam waane adi dawlatuge ebbawantakan damahatta masakke quran waane fenoda nawt ko wot dawngade midannawalani demmekuna votu natija husal witte dummati utuburi gizet member Ahmad Samir tayad korwi kolmadlu gizet member Riyaz Rashid votu natija hajrati be member ngada madihan way fennakom vote dem ngada vihi nufennakom vote dem ngada de way gotko vote dem be wakom vote dem ngada hadiya jumla nodiya de mi votu natija badal mehson fahin den ebona madda non draft ga waga dan walde wala ebbana madda ke nono draft ka wagoi dawlen hingum ke emmeha usulta kandalani mi qanun asasin kama bi hindu mi qanun asasi damahatta difa'uko qanun asasiyan hurmatterikon hitummati raisul jumhuriyya hunnam waane adi dawlatuge ebbawantakan damahattan masakke quran waane fenoda nawt ko wot dawngade midannawalani demmekuna votu natija hajrati be member ngada nodihan way fennakom vote dem ngada nodiya fahe nufennakom vote dem ngada de way gotko vote dem be wakom vote dem ngada de jumla nodiya ashe mi votu natija badal raisul jumhuriyya ga bab ebona madda ga non draft ga waga passage aden ebona madda ga draft ga waga dan walde wongade e bes islahin usal wa fenne ebbana madda ke draft ka wagoi raisul jumhuriyya verikan hinga mani qanun asasiya qanun ka wagotuge matinne fenoda nawt ko votu dawngade
ಅದು ಮಿದನ್ವಾದನೆ ದೆಮ್ಮೆಕ್ನೆ ಗುಣ ವೋಟ್ ಗ ನತೀಜಾ ಹಾಜರು ತಿಬ್ಬೆ ಮೆಂಬರ್ ಗದ ನೋದಿ ಹೆನೋಯೆ ಫೆನ್ನ ಕೊಂ ವೋಟ್ ದೆಮ್ಮರ್ ಗದ ನೋದಿ ಫಹೆ ನುಫೆನ್ನ ಕೊಂ ವೋಟ್ ದೆಮ್ಮರ್ ಗದ ದೇಕೆ ವಹಿಗೊತ್ ಕ ವೋಟ್ ದೆಮ್ಮೆ ವಾಕಂ ವೋಟ್ ದೆಮ್ಮರ್ ಗದ ದೇಕೆ ಜುಮ್ಲ ನೋದಿ ಹತೆ ಮಿ ವೋಟ್ ಗ ನತೀಜಾ ಬದಾರ್ ರೈಸ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಮಿ ಬಾಬುಗೆ ಇವಣ ಮಾದ್ದಾಗ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಗ ವಾಗ ಪಾಸ್ ವೆಚ್ಚ आदें मदतुल तुरबी की इज्जत में अदनान हलीम हुसालवाह लखतो की इज्जत में रहमत शफीक हुसाल तायद करवाह में हुसैलुं दम्यार अगन वोट करने हैं यही म्यार फासे के मिदी यही बन मादा हास है वे नून रा हम बीमा दें देवन मादा हा अंग इस्लाम धन्यवाद देंगे ताल गाफली हुई इज्जत में बरादान हलीम शुक्रिया इज्जत रईस में वोट नासवा में हुशेरुं दूकुल्लबनी में हुशेरुं लिबफो तरतीबुं खैबने आयमतो ए उफदे सवालकी मसले की वरम मुहिम मसले अगुन फुनवा फुन्ना अगुन मिया बेहे गतुं मणिफाना सवाल दन्नवालिं हेंदुनु जलसा फेशुन तनाहें अगुन जवाब देबाशे ए रईतुंगे खास मजलिस के 207 जलसा 9 नवंबर 2007 देवण मादा या तिमण मादा बदल ගෙනවෙන ගොතා මිකන්තක බෙහෙ ගොතුන් ගානසාසි ඉස්ලාහ කුරුමුගේ බාබුගා වාහක දෙකවි වෝටන් එහි ගොත්තක කණ්ඩේට වාතිවේ අවගොන්න දෙවණ මාදා ගොතක මාදා ලෙවිදාන්තෝ තිමණ මාදා බදල් අවගොන්න මේති මිකන් හුෂේලිෆා එම ඔයින් හිසාබකුන් නන්නු අදි මේගේ බයි හයිවණ මාදා වාහක වෙස් දිවණ මාදා අනක හයිවණ මාදා නිම්මා ෆනකස් විදාලුවන් ගොන්නානි එම එයන් නෝ මිකන් ගෙන්දන් ජේන ගොතකි මණිපාණ විදාල දෙවන් ජෙහෙන දෙවණ මාදා තිමණ මාදා වර මුහිම් කොන්සෙප්ටෙන් ඔයගෙන් අවගොන්න මේ මිතිබි එකම් බලාය ගණගෙන් ගානසාසි ඉස්ලාහ කුරුමුගේ වාහ දෙකීරු කොමස් එහෙන් ගොතක වෝටස් දී නිම්මාගෙන එහෙන් වීම දෙවන මාද්දා තිමන මාද්දා එහෙන් තාක ජස්සාක නුවත ඒ දෙවන මාද්දා තිමන මාද්දා දක්කාෆා වාහක බදල් කුරුම ඒ concept බදල් කුරුමක අල්ගොන්නන වාහකෙන් දෙකේනේ ඒ කන්නේගේ මණිෆාන් විදාලුවන් ජෙහෙන එච්චකි එහෙන් වර බොඩ් මසලේ මේ මසලේ කි තිගොත තර්තිබුගේ සබබොන්න මේ මසලේ දුලෙ නුකරවෙන හමියගේ අල්ගොන්න දුලෙ නුකරාන දාද ඉජිතර මෙම්බර් විදාලු සවගොන්න බැංගේ දැන් නමස් මීගා මේ දෙවන මාද්දාගේ ගොතුගා මාද්දාන් ඉතුරුකො මිහාරු මාද්දා එකගේ ශවියනි නූණු අදි රා එමාද්දා ගෙනව එන්නොත එහෙම වීම මි ගොතම් මි හුසලුන් ඔතිම අවොන් කිනේ තො මේ වෝටන් අහන්නේ මෙයා රෙදියේ වන මාද්දාගේ ආශවෙනි නූණු පාසුගෙන් රාවෙස් එහෙම වීම මි කාවුන් බදල් ගන්නාක මිහාරු කුන නැහෙන්නොත එහෙම වීම දාවුන් කුරිය ගෙන්දානාද ආදෙන් අවුන් නාරවන් නිසාම වෙනුත් නාරවන් නාවුන් දන්නවලා නේරවන් आदि मेरे इज्जत मेंबर में तरतीब करूँ मसले आगा अगुण में मी पुरी के वस देने फोड़ना कमे दिमाग जे कंतत्तंग अधिपाहम में फास को निमुनीमा ए तरतीब करूँ टका मसले को कमा बन्या ए कंतत्तंग अगुण में मी अधि ड्राफ्ट कमिटी कंतत्त कुरेवेन वाक हम भी मिहार अगुण इधर निशील वड़ा नो दें अगुण मेहर देवन मादा घा फुर्तम इस्लाह दानवाल देंगे निजाम है नुक्ता लामतुल की जितने नंबर मूसा मनिक शुक्रिया जितने रईस आदे मैं इस्लाह वोटंग एस्टोमा वे खुरी का अगुण निजाम नुक्ता में नेगी मिकमा गुलिगे मैं बाहुस के मरहला का अगुण दन्ना फन्नाने मिहार अगुण में मैं इस्लाह वोटंग हायरुगा फस मिगाणु नसासिये मिग मी बुने फोन्ननी कोंगतकत्तो इस्लाह कुरवे गाणु नसासितो नोकम वाणम आदं एकुलवालेवे गाणु नसासितो
manikfaan e suwad algon denno manikfaan vidalwi islah kurave gaan asasi kama algon menge gawadu ges lefa wahaka ehmema mi islah votan aswaruga mitan kolu islah kollawanan toy noni ya mi egota votan aharuga algon men mi hedeni coach toy alag gaan asasi hedeni nunkama manikfaan vidalwe jehma islah kurave gaan asasi ke darum rais jumhuriya ga magama intihab kurave vismiha kan nekkama wani wiya algon den egota lefa nekkama wani wiya mi hotelmaki mi baadul hotelmaka wan jehen ඒ අල්ගොන්න වර ගවාදක වාහක දක්කා මණිපාන් මේ දෙසම ගවාදක දරුණු අල්ගොන්න වාහක දක්කම ෆුරසත් ස්නු දෙවි එහෙම ගවාදක හිතරාම් කරුම් මණිපාන්ස් දෙංගොළුවන් ජෙහෙනි හම ඉන්සානි උසූල් තක එක්ගොත මිහුන් ගවාද හිතරාම් කරා උසූල් ඒ වකි මණිපානක් ගොතේ අල්ගොන්න හද්දුමති මෙම්බරක් ගොතේ එගොත නෝන්නාන් එහෙම ලියෆෝයින් එච්ච මි දිවි බව රීතුක ලියෆ මෙති මි රංගල බද්දා විදාලව මණිපාන ඔති මියක් අල්ගොන්න මෙන්න මියක් හුකුමේ දෙවවා ෆොති මිකන් හෙක්වාන මිතනු තිබ්බේ හොරියා බෙෆන එහෙම අල්ගොන්න උදෙකෙන් මි ඉස්දා වෝටන් එහෙන කමක ශුක්‍රියා ආදමි අවගොන් දෙන්නවි මේ ගවායද පුතුගේ බෝතේ මේ ගානසාසි ඉස්ලාහ කරවෙනි කම එනොත ඉදෙත මෙම්බර් සවාල් කරේ මේ අදන් හදා ගානසාසි එතෝ නොත ඉස්ලාහ කරණි තෝ මේ ගානසාසි ඉස්ලාහ කරණි කන් ඉදෙත මෙම්බර් සෙන් ගොඩන්වන් ගවායද පුතුගේ මේ මජලිහුන් නිම්මාව නිම්මුගස් මේ ඉස්ලාහ කරණි කන් එමාදි කිතම බොඩු බදලෙන් ඇස්ගෙන් දියස් මේ ඉස්ලාහ කරණි කන් මේ ගවායද පුතුගේ මේ තේ රයිස් ජුම්හූරියා මේ රයතුන් ખાસ මජලිස් එක් කරවහවණි යස් ගානසාසි ඉස්ලාහ කරවුණා එහෙම අල්ගොඬු මි හුසෛල් ෆෝයන් හුසෛල් මි අල්ගොඬු වෝට දන්නවා දෙන්නවීම ඉජ්ජතේ මෙම්බරුන ෆෙනවඩාන් වගොත් කි ඉජ්ජතේ මෙම්බරු වෝට දෙවීම එකන් එනිමුනි ආද වෝට දන්නවල් දෙමද रातुल इज्जत नंबर अली वहीद अस्सलाम वालेकुम इज़्ज़त रईस निज़ाम पे नुक्ता अल्गोन मिनेगी नवार नवंबर 2017 दुह मी मजलिस के द्विशत साधवन जलसागा रईस जुम्हूरिया बाबुगे देवन मादागे हा यागुन हाय मिवगत मिबनी मिवगत वाहद के हाकमा बातीवे इहें करने तबस